jauna que sana. Podéis sentaros. En el inicio de la vida pública de Jesucristo, uno de los signos más determinantes para revelar su condición del Mesías, del Hijo de Dios, el que se presentaba con la autoridad del Padre, fue no ya sus milagros, que obviamente sus milagros hacían referencia a un poder divino, pero hubo un signo que solamente fue Jesucristo el que lo realizó. Me refiero a la expulsión de los demonios. Había habido profetas en el Antiguo Testamento que con el poder de Dios también habían hecho milagros. Pero el poder de expulsar al demonio no lo podía tener sino el mismo Hijo de Dios. Y por eso los exorcismos hechos por Jesucristo eran el signo de que el reino de Dios había llegado. La palabra demonio, diablo, no sé si lo conocemos, diabolos, significa en su etimología el que divide. El diablo es el que divide, lo suyo es dividir. Es lo suyo, mientras que Dios es el que aúna, Dios es el que siembra comunión, el diablo divide. El Espíritu Santo es el que realiza su obra cual si de un antibabel se tratase. En Babel, en aquella torre de Babel, por la fuerza, por el efecto del pecado del hombre, se visualizó la división. Y en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, se visualiza la comunión, la unión. Pues este es el don del Espíritu Santo que Jesucristo entrega a su Iglesia. Es el don de la comunión. Las divisiones entre nosotros no han nacido de Dios, han nacido del pecado. El hecho de que la Iglesia tenga todavía pendiente el don de la unidad plena por la que Jesucristo rezó después de la última cena es todo un reto. Las divisiones entre nosotros han nacido del pecado, no lo dudemos, han nacido del pecado. Y en la medida en que el Espíritu Santo nos empape, se irán sanando. Repito, diablo es el que divide, el Espíritu Santo es el que aúna. Pero esto además se puede aplicar ya no solo a la unión de la Iglesia, se puede aplicar a la unión de la familia, a la unión de la sociedad, a todo, a la unión entre las amistades. El diablo está sembrando desazón, división, el diablo oscurece, el diablo enfrenta. El Espíritu del Señor nos lleva a la confluencia, a la armonía, a la integración. Cada uno tiene que ser consciente, porque esa batalla por la división o por la unión pasa por dentro de tu corazón. Esa batalla está dentro de ti, está en tu corazón, está en tu familia, está en la sociedad, está en la Iglesia. La batalla entre la división y la comunión. Cada uno de nosotros, seamos o no conscientes de ello, estamos siendo instrumentos de unidad o instrumentos de fractura. Ojalá nos dejemos empapar del Espíritu Santo para podernos unir en ese don. Como os decía al comienzo de la Eucaristía, tenemos con nosotros pues a un arzobispo ortodoxo, al exarca de Constantinopla para Europa Occidental, para los fieles de tradición rusa de Europa Occidental. Y su llegada ha coincidido justo cuando esta semana hemos celebrado el día de la
oración por la unidad de los cristianos, que se celebra pues, especialmente el día 25 de enero, el día de la conversión de San Pablo. Bueno, pues su llegada ha sido providencial. Y le hemos pedido que nos diga unas palabras sobre cómo va este reto de la unión del ecumenismo entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica. Él es Monseñor Jan y con mucho gusto él ha atendido nuestra solicitud y os dirige su palabra. Os la dirigirá en francés y será traducida al español. Merci, Monseigneur, Muchas gracias, don José Ignacio, pour vos paroles. por vuestras palabras. Et dans ce temps de réflexion que nous avons entre nos deux églises, Y en este tiempo de reflexión que tenemos entre nuestras dos iglesias, pour l'unité, por la unidad, pour la quête de l'unité. por la investigación de la unidad. Vous savez que toutes les églises sont conviées à la prière Sabéis que las iglesias están confiadas a la oración et à la recherche aussi y a la investigación de l'unité réelle, de l'unité pratique. n'est-ce de pas? la unidad real y práctica. L'Église orthodoxe est engagée depuis très longtemps, depuis les années 1920, La Iglesia ortodoxa está comprometida desde hace tiempo, par desde los une años décision 1920, du patriarcat œcuménique, du Saint-Synode du patriarcat œcuménique de Constantinople, por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, d'inviter toutes les églises à un dialogue. de invitar a todas las iglesias a un diálogo. Et ce dialogue a commencé à travers la création du Conseil œcuménique des églises. Y este trabajo ha comenzado por un consejo ecuménico de las iglesias. Et c'est grâce à ce Conseil œcuménique des églises que nous avons cette semaine de l'unité Y es, avec les textes qui nous sont proposés. y es gracias a este consejo ecuménico que tenemos la semana de oración por los cristianos por medio de los textos que ellos nos proponen. Parce que l'Église orthodoxe est entrée très vite dans cette quête de communion à travers le Conseil œcuménique des Églises. Porque la Iglesia ortodoxa ha comenzado muy rápido, se ha introducido muy rápido en esta investigación de la unidad de los cristianos por medio de este consejo, Qui a été fondée justement pour que toutes les églises se rassemblent après les grandes périodes de sacrifices qu'il y avait eu des guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. que ha sido creado tras estos largos periodos de división, de guerras, de la Primera Guerra Mundial, etc. Et au début du XXe siècle, il y a eu aussi un prêtre catholique qui a fait une grande œuvre pour promouvoir ce temps de prière pour l'unité des chrétiens, c'était le père Paul Couturier. El padre Paul Durier ha sido un padre católico que a comienzos del siglo XX fue uno de los grandes promotores de la unidad de los cristianos. Et cette semaine s'est propagée dans tout l'œcuméné de l'Église, c'est-à-dire dans toutes les églises, et il y a cette dynamique de prière pour l'unité qui est venue justement de cette inspiration du père Paul Couturier. De esta inspiración del padre Paul Durier viene toda esta semana que tenemos de oración por los cristianos, toda esta semana de oración, de reflexión y de unión. Quête de l'unité, ça veut dire qu'il y avait une rupture. Si hay una investigación por la unidad, esto quiere decir que ha habido antes una ruptura. En effet, l'Église chrétienne a été une jusqu'en 451. En 451 la Iglesia era una. En 451, à la suite du concile de Chalcédoine,
En 451, seguido del concilio de Calcedonia, une partie de l'Église s'est détachée una parte de la Iglesia queda separada et ça a donné naissance à l'Église copte, y esto ha dado lugar a la Iglesia copta l'Église éthiopienne, de Etiopía, l'Église arménienne, Armenia, les églises nestoriennes. de Historiana. C'est la première fracture dans le corps de l'unité de l'Église chrétienne. Es la primera fractura en el cuerpo de la Iglesia cristiana. Mais il y avait toujours cette unité profonde qui existait entre les patriarcats de l'Orient, c'est-à-dire Jérusalem, Constantinople, Antioche et Alexandrie, et le patriarcat de Rome. Pero siempre existía una unidad entre el patriarcado oriental de Constantinopla, Jerusalén, etc., y Roma. Mais malheureusement, en 1054, il y a une rupture dans ce corps uni de l'Église entre les patriarcats orientaux et le patriarcat de Rome, et c'est le grand schisme que l'on appelle, et qui a séparé l'Orient de l'Occident. Pero en 1054, por desgracia, se produce una ruptura entre las dos iglesias y de ahí viene la gran división. L'Orient a vécu avec difficulté et il y a eu la période de l'islam, n'est-ce pas, la chute de Constantinople en 1452. En 1452 está la caída de Constantinopla, un grave problema en Oriente. Mais avant, il y avait eu un sursaut qui avait été inspiré par l'Esprit entre l'Orient et l'Occident avec le concile de Florence en 1437. En 1437 hubo el concilio de Florencia, que fue como un resurgir del espíritu de unión de ambas. Malheureusement, ce concile qui a existé, qui a donné une inspiration, n'a pas abouti. Por desgracia, este concilio, que fue una buena inspiración, no llegó a término, Ni en Orient, ni en Occident. ni en Oriente ni en Occidente. Et la troisième rupture qui va arriver, ça va être la rupture de la réforme. La tercera ruptura que va a llegar va a ser la ruptura de la Reforma. En 1536, En 1500 Luther se sépare de l'Église de Rome En 1536, Lutero se separa de la Iglesia de Roma, Calvin aussi, Calvino también, et il y a toutes ces églises de la Réforme qui vont naître. y entonces nacen todas estas iglesias de la Reforma. Et l'œcuménisme, c'est-à-dire la quête de l'unité, El ecumenismo, es decir, la investigación por la unidad, c'est de remettre ces trois églises qui se sont séparées en marche. es de volver a poner en marcha estas tres iglesias que se habían separado. Les chrétiens non chalcédoniens, c'est-à-dire les coptes, les arméniens, les nestoriens, Los cristianos de Calcedonia, coptos, etc., les orthodoxes et les catholiques romains, los ortodoxos y católicos romanos, et ainsi que les églises de la Réforme. así como las iglesias de la Reforma. Nous voyons que le Saint-Esprit a beaucoup de travail. Vemos que el Espíritu Santo tiene mucho trabajo. Mais il y a des avancées, il y a des pas qui sont positifs. Pero, a pesar de ello, hay unos avances que son positivos. Par exemple, la reconnaissance du baptême. Por ejemplo, el reconocimiento del bautismo. Dans le dialogue entre les églises orthodoxes et catholiques, dont je vais parler maintenant, le baptême est vraiment reconnu comme le sacrement de l'initiation. En las dos iglesias, tanto la ortodoxa como la cristiana, el bautismo es reconocido como el sacramento de la iniciación. Parce que il y a eu un patriarche en Orient, le patriarche Athénagoras, qui a compris que
il fallait rétablir l'unité des chrétiens. Porque ha habido un patriarca en Oriente, Atenagoras, que comprendía, que veía que era muy importante la unidad con Occidente. Et en 1964, il y a eu la levée des anathèmes, à la fois qui avaient été prononcés à Rome et à Constantinople en 1054, En 1964 ha habido el levantamiento de los anatemas et nous ne sommes plus des églises qui s'affrontent, mais des églises qui essayent de se mieux connaître, n'est-ce pas? y no somos, por lo tanto, iglesias que nos enfrentamos, sino que iglesias que tratamos de conocernos más las unas a las otras Et qui se reconnaissent aussi comme des églises sœurs. y que se reconocen como iglesias solas, individuales también. À partir de ces années-là, A partir de estos años il y a eu des dialogues qui se sont ouverts. ha habido diálogos que se han abierto. À partir des années 70-80, A partir de los años 70-80 il y a un objectif qui est de rétablir l'unité entre l'Orient et l'Occident. hay un objetivo que es restablecer la unidad entre Oriente y Occidente. Et comme le dira plus tard le pape Jean-Paul II, il y a les deux poumons de l'Église qui doivent respirer ensemble. Y como lo dirá más adelante Juan Pablo II, hay documentos de la Iglesia que deben de respirar conjuntamente. Et en 1979, il y a un premier dialogue à Rhodes et à Patmos En qui el, va essayer de comprendre le mystère de l'Église en el 79 hay un encuentro entre Roma y Patmos que va a intentar comprender el camino de la Iglesia, le mystère de l'Église sous ces deux aspects, l'Eucharistie et la Trinité. el misterio de la Iglesia en estos dos aspectos fundamentales, la Eucaristía y la Trinidad. Ensuite, il va y avoir une progression dans ce dialogue dans les années 80-85, En los años 80 y 95, hasta el 95, va a haber una progresión de este diálogo où les deux églises vont se poser la question, mais qu'est-ce que la foi donde las dos iglesias se preguntarán ¿qué es la fe? et comment les sacrements vont travailler pour l'unité, le rétablissement de l'unité de l'Église. Y cómo los sacramentos van a trabajar por el restablecimiento, la unidad de las iglesias. Et la réflexion va tourner autour du sacrement de baptême, La reflexión se centrará fundamentalmente en el sacramento del bautismo, comme le sacrement qui ouvre à l'unité de l'Église. entendido como sacramento que abre a la unidad de la iglesia. Ensuite, on va réfléchir sur le sacrement de l'ordre, Tras ello, reflexionaremos sobre el sacramento del orden, c'est-à-dire la transmission depuis les apôtres, n'est-ce pas, dans nos deux églises, du sacrement de l'ordre, de l'ordination, à la fois des diacres, des prêtres et des évêques. la tradición desde los apóstoles del sacramento de la ordenación, del diaconado y sacerdotal, de façon à bien asseoir dans nos deux églises la plénitude de la succession apostolique. de manera a bien asentar en nuestras dos iglesias la plenitud de la sucesión apostólica. Et de manifester que l'Église, ce n'est pas une structure politique ou une structure économique ou une structure humaine, Y así manifestar que la iglesia no es una estructura política, económica o humana, mais c'est bien une structure sacramentelle, sin embargo es una estructura sacramental, parce que c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. porque es la Eucaristía quien construye la iglesia. Mais à partir des années 1990, Pero a partir del año 1990 il va y avoir des tensions entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine, va a haber tensiones entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana, surtout avec l'Église de Russie,
sobre todo con la Iglesia de Rusia, sur la question de la manière dont a été fait l'union, c'est ce qu'on appelle l'uniatisme, n'est-ce pas, les uniates, à travers l'union de Brest-Litovsk qui a eu lieu au XVIe siècle. sobre el tema de cómo se ha hecho la unión, sobre todo a partir del siglo XVI. Est-ce que l'unité va se faire comme ça en récupérant dans l'Église catholique des parties de l'Église orthodoxe? ¿Se va a hacer la unidad de la Iglesia cogiendo parte de la Iglesia ortodoxa? Ou alors en reconnaissant l'authenticité de l'ecclésiologie, des sacrements, à la fois dans l'Église orthodoxe et dans l'Église catholique romaine. ¿O reconociendo la eclesiología de los sacramentos tanto en la Iglesia romana como ortodoxa? Et cela va amener à différents dialogues qui ont été très difficiles jusque dans les années 93, 95, comme ça. Le dialogue va être très très difficile entre nos deux églises. Y por ello, entre los años 93 y 95, el diálogo va a ser difícil, complicado. Pourtant, il va se poursuivre. Parce que nous avons à Constantinople 2 patriarches qui vont être toujours fidèles à l'idée première de 1920. Sin embargo, este diálogo va a proseguir gracias a 2 patriarcas de Constantinopla que eran fieles al espíritu del 93-95. L'Église ne peut pas rester brisée. La Iglesia no puede seguir rota. Et le patriarche Dimitrios Ier, Y el patriarca Dimitrios, ainsi que le nouveau patriarche, notre patriarche Bartholomé, así como el nuevo patriarca Bartolomé, ont fait beaucoup de gestes, han hecho muchos gestos, à la fois avec le pape Jean-Paul II, le pape Paul VI, pardon, le pape Jean-Paul II, et maintenant avec le pape Benoît XVI et avec le pape François. hicieron muchos gestos con el Papa Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Beaucoup de déclarations communes ont été faites. Muchas declaraciones comunes se han realizado. Et des déclarations qui nous remettent toujours au dialogue. Y son declaraciones que nos ponen continuamente al diálogo. Que ce soit le patriarcat œcuménique, Que sea el patriarcado ecuménico, le patriarcat d'Antioche, el de Antioquía, le patriarcat de Roumanie, de Rumanía, le patriarcat de Bulgarie, de Bulgaria, l'Église orthodoxe de Grèce la Iglesia Ortodoxa de et le patriarcat de Moscou, y el Patriarcado de Moscú, tous ont appuyé et voulu maintenir le dialogue et la poursuite du dialogue pour que nous aboutissions un jour dans la force de l'esprit à l'unité. todos estos patriarcados han contribuido de manera muy activa a que algún día podamos estar unidos. Han colaborado realmente. Et vous vous rappelez, j'imagine, cette grande réunion qu'il y a eu en février 2016 entre le pape François et le patriarche de Moscou, Cyril, à La Havane. La reunión ha sido muy importante en el 2016 entre el Papa Francisco y el Patriarca. Où là, à la fois le pape et le patriarche se sont engagés à travers un mémorandum à continuer à œuvrer pour l'unité de l'Église. Ambos, tanto el Papa como el Patriarca, se han comprometido muy en serio a promover la unidad de la Iglesia. Mais l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine se sont mis à redialoguer à partir des années 2000. La Iglesia, tanto ortodoxa como católica, ya desde el año 2000 se habían puesto a dialogar. En 2000, en 2006, en 2007, en 2009 et en 2010, il y a eu des rencontres
et des rencontres qui ont été très positives parce qu'elles ont réfléchi sur le premier millénaire de l'Église. Comment En estos años, hasta el 2010, se han puesto a reflexionar sobre el origen de la Iglesia, l'Église vivait au premier millénaire. cómo la Iglesia vivía en sus inicios. L'Église vivait dans une communion Vivía en una comunión des sièges apostoliques, apostólica, unida. que ce soit le siège de Jérusalem, que ce soit le siège d'Antioche, que ce soit le siège d'Alexandrie, Que sea, tanto que sea la sede de Constantinopla, de Alejandría, de Jerusalén, tous étaient en communion avec le siège de Rome, todas las sedes estaban en comunión con la sede de Roma, en ayant chacun sa spécificité, teniendo cada uno su especificidad, mais dans une communion avec l'Église de Rome. pero en una comunión con la Iglesia de Roma. Lorsqu'un patriarche était élu à Alexandrie, Cuando un patriarca, por ejemplo, era elegido en Alejandría, il envoyait une lettre au pape de Rome, enviaba una carta al Papa de Roma, qui était le successeur de Pierre, que era el sucesor de Pedro, pour lui dire l'élection qui avait eu lieu para comunicarle la elección que había tenido lugar et demander son accord. y pedirle su acuerdo. Donc c'était un mode, vous voyez, de fonctionnement en communion. Por lo tanto, era un modo de funcionamiento en comunión. Et c'est ce que les réflexions aujourd'hui, par exemple la dernière assemblée qui a eu lieu à Chieti en Italie, La última asamblea que ha habido en Chieta, en Italia, a proposé de faire. ha propuesto hacer, Revenons à cette forme de communion de l'Église dans le respect mutuel des particularités des églises. volver a esta comunión inicial de la Iglesia, manteniendo la particularidad de cada una de ellas, Et où l'Église de Rome, donde la Iglesia de Roma elle sera la servante se- de ces églises. será la servidora de estas iglesias. C'est la vision de l'Église orthodoxe. Esta es la visión de la Iglesia ortodoxa. L'Église est eucharistique. La Iglesia es Eucaristía. Il faut toujours quelqu'un qui préside l'Eucharistie. Hace falta siempre alguien que presida la Eucaristía. Lorsque nos patriarches se réunissent, Cuando nuestros patriarcas se juntan, le patriarche de Constantinople, El- qui a pris la suite de l'évêque de Rome pour l'Église orthodoxe, el patriarca de Constantinopla, que es el que ha cogido el relevo de la Iglesia de Roma para la Iglesia ortodoxa, préside entouré des autres patriarches. preside rodeado de los otros patriarcas. Et c'est ça la vision de l'unité que nous avons, nous, orthodoxes. Y esta es la visión que tenemos nosotros, los ortodoxos, Nous retrouver autour de l'autel, juntarnos alrededor de la Eucaristía, dans la confession de foi en la confesión de fe, et dans cet ordre où l'évêque de Rome préside l'Eucharistie dans la foi et la communion avec les autres églises. en este orden en la que el obispo de Roma preside la Eucaristía con el resto de patriarcas. Parce que l'Église orthodoxe a toujours reconnu la primauté du siège de Rome au grand schisme jusqu'en 1054. Hasta 1054 la Iglesia ortodoxa ha reconocido la sede de Roma al Papa. Pendant 1000 ans, Durante 1000 años il y a eu cette reconnaissance de la primauté de l'évêque de Rome, successeur de Pierre. ha habido este reconocimiento del Papa de Roma como cabeza de toda la Iglesia. Et c'est ce que nous voulons retrouver. Y es lo que queremos volver a encontrar. Et il y a une grande souffrance dans l'Église orthodoxe depuis 1054, Y hay un gran sufrimiento en la Iglesia ortodoxa desde 1054. de ne pas retrouver cette harmonie de communion. Sufrimos por no reconocer esta unidad que teníamos antes entre l'Église catholique d'Orient, comme Entre- nous l'appelons,
entre la Iglesia Católica de Oriente et l'Église catholique d'Occident. y la Iglesia Católica de Occidente. Et je pense que c'est très important que nous tous, nous prions et nous invoquions le Seigneur, qu'il envoie son Esprit Y creo que es muy importante que todos nos juntemos, que pour que nous recemos al Señor para que envíe su Espíritu, para que encontremos cette unité telle qu'elle était vécue pendant 1000 ans dans l'Église chrétienne. y podamos recuperar esta unidad que ha sido vivida durante 1000 años en la Iglesia.